Hanyo hai unisor lamni MLA Subodh Deborma asugi tongyakare Panchayat Chongbari no kitinggai lukrogni nog nogo habai kok pirkha tipra mothani tai tipra mothani batainai no kaplai khaji hnei lukrog bai kok salaikha nog nog thangai bo osalo aralia kamibo thurukbo songni lukrog bai malai kok salaikha tai bubagrani kok no sawinai budrani bagai kobokha bo sawi khanarkha panchayat ni chongbaro ang khakhayo unisor lamo basafru pas ungana hnei wansumanya tai Araliao bahanyo tipra motha basnai rok pas khlainai abo haikeno hnei sawi khanarkha kok tuma thunai rok no o thalo taibo phaiman jakha Pandab Deborma Sanjit Deborma Shashi Mohan Deborma tai Basant Deborma song তোর প্রোগ্রাম শুরু করছে আজকে প্রোগ্রামটা হলো আড়ালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নম্বর ওয়ার্ড আমাদের দুজন ক্যান্ডিডেট তাজুল ইসলাম আর রোজিনা আক্তার এই ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইন ছিল। এই ক্যাম্পেইনে আমাদের মাননীয় MLA সুবোধ দেববর্মা সাহেব এসেছেন এবং আমরা ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইন করেছি এবং ভালো সারা আমরা পেয়েছি এলাকাতে। এবং এই এলাকার কিছু রাস্তাঘাটের ব্যাপার ছিল, আমরা MLA সাহেবের কাছে ডিমান্ড করেছি যাতে অতি সত্বর রাস্তাগুলো করা হয়। এতদিন হয়ে গেছে রাস্তাটা, এখন দেখছি যে অনেক রাস্তাটা খারাপ আছে, কি লাগে? এই দীর্ঘদিন ধরে একটা সরকার চলছে, তো এই রাস্তাটা প্রায় CPM আমলে হয়েছিল, এরপরে আর কোনো রিপেয়ারিং হয়নি, কাগজপত্র হয়েছে কিনা আমরা জানি না। তো এখন আমরা যেহেতু ত্রিপুরা মতো দলে সামিল হয়েছি, তো আমরা এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে একটা স্বচ্ছ দুর্নীতিমুক্ত পঞ্চায়েত গড়তে আমরা সচেষ্ট হয়েছি এবং এলাকাবাসী ভালো সাড়া দিচ্ছে। আশা করি আমরা 8টাতে ক্যান্ডিডেট দিয়েছি, 8টার মধ্যে আমরা 8টা অবশ্যই জিতবো এবং আড়ালিয়া পঞ্চায়েত আমাদের ত্রিপুরা মাথার দখলে আসবে। আপনার নামটা? আমার নাম জাকির হোসেন। তিনি ব জায়গা ফাইনাল নংনি যে ক্যান্ডিডেটনি মুং রংনো প্রচার খাইলেখা আবার কিসা সাইখানার গাড়ি বেলায় হামবাই মিডিয়া তাকো তিনি 4 তারিখ আগস্ট 2024 আড়ালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অমত 3 নং ওয়ার্ড 5-6 সিট और कैंडिडेट टिप्रा मथानी इंगै सिंगर ओ ग्राम पंचायत तो जों आउट अफ 13टा नि बिसिङाव 30 नि बिसिङाव 8टाव जों कन्टेस्ट खाया बाकिबो जों कन्टेस्ट खाया संबाने हियाबा सिनि किसुसा मनि बागै जों ममाय हायबानो सिनि आशाबादि जों ओ 8टा सिटनि जों पास खायनाय और मुखा मुस्लिम प्राय 80% मुस्लिम मेजरिटी और बरक बरक परिवर्तन नायो ट्रांसपेरेंसी नायो बरकरनि परिवर्तन नायो और ग्राम पंचायत न बरक जेबाबे बरक दुर्नीति मुक्त स्वच्छ क्लीन कैसे एडमिनिस्ट्रेशन खालायो और चालना मोसंजागो बरक निजेनो बुजि फायाखै बरक और कन्टेस्ट खायना टिप्रा मथा अफिसाव फायखा आंनि जगह खायखा हायखांके बंनो पासारनि बागै बेबस्था जों खायखा एवं कन्टेस्ट खायजोंताबो 13टान बिसिङा 8टाव जों कन्टेस्ट खायजों 8टाव जों पास होनाय और तैखुनो और कक सन्देह करी और डाउट करी 8टाव पास होनाय जों एब्सोल्यूट मेजरिटी माने जों और पास खाया सम्पूर्ण आशाबादी इनके और दिनै जों और डोर टू डोर कैम्पेनिंग और कैंडिडेट वे मालाखा आबो नागिबा आं बहुत फायजा करो आगे रगो और कैम्पेन फायजा अबनि सिगां रगो बोसकांनि 6 तारिख हंकाट 7टा जरा हंकाट कैम्पेन पाइनाय दिनैनि समाव पाइनाय और सारिगोके जों और रैली खायो मिছিল खायो बरक खायलाय जंगायाखौ जों आनि तत्त्वबोधन आनि सबार बिजिनो और जत किसु मिছিল जों कोनो डाउट करी और टिप्रा मथा बुबाग्रानि इमेज न तेम कुसुबुतलांनाय बरक और एक समय बरक CPM कांग्रेस तंगायमोन नाम तंगायमोन किन्तु और CPM कांग्रेस और कन्टेस्ट खाया प्रतिद्वंदिता खाया और BJP बाय टिप्रा मथा खायो फ्रेंडली फाइट बरकनि भोट बरक माने चिनि भोट जों माने किन्तु बरक ताबो नायो CPM निबो नुखा एडमिनिस्ट्रेशन BJP निबो नुखा ताव टिप्रा मथानि एडमिनिस्ट्रेशन बाहाय महाराजानि नेतृत्व आबो नायनायनि बागै जतन भोट मिटिं नासिन दंसै आफोर बहु भोट फायखो भोट दोननानै होबाय जों बर' और जतन मेजरिटी और कैंडिडेट दङ काजल इस्लाम इनके रुजिना आक्तार 5-6 सीट और जों प्राय 13टान बिसिं 8टार माजागो बरक बुखाब जागाव कोन गो वाट जों एकदम एक्चुअली बाबे जों और भोट माने पास होनाय ते गुबुन वाटआव पास होनाय जतन और परिवर्तन नाय दं न साइमन और सैलाम केन्द्रआव अब একটা तामनेसन इउनिक है अब नायनि खेंगा साखा दंथ खेंगा अब पास होनाय मत नुहैया अमंगिया मै थांनाय 2023 आनो जतन वानसुकै दं भटार बाइके बारो उइन खायमानाय ब बाइके आरो पास खायमानाय आपे हिंजों किन्तु अनुगिरि गासे राज्य थांसा तंगै अमु खायमाबाय पाब्लिक सारारवै पाब्लिक रेस्पन्ड होय थांनाय 2023 अब आनो कप्लाय खेबो और बाहाय कप्लायनाय तो अमाइके कप्लायनाय बंते मनोबल बारिनाय बखाते बंनो अक्सिजेन दै बंनो कक साबायनाय मागै आं दिनै एरनो बिदायाव MLA हिसाबै आं और दिनै आरालियाव आं केम्पेन फायनो
জয়ের ব্যাপারে হ্যাঁ পাইনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ আশাবাদী 100% পাইনের